of the Ark of the Covenant. Nous poursuivons notre étude de l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Wir wollen miteinander das Studium der Geschichte der Bundeslade fortsetzen. We come now to the extraordinary story of the Ark in Dagon's temple. Et nous en arrivons à cette histoire extraordinaire de l'Arche qui a été emmenée dans le temple de Dagon. Wir kommen nun zu der Geschichte, wie die Arche in Dagons Tempel ist. It's Die Lade. extraordinary because the normal place for the Ark was in the Holy of Holies of the Tabernacle. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que la place réservée à l'Arche de l'Alliance, c'était dans le lieu très saint du tabernacle. Das ist sehr außergewöhnlich, denn normalerweise musste ja die Lade des Bundes im Tempel sein. But today we shall see that ark in a heathen temple, the temple of Dagon. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé avec cette arche quand elle est arrivée dans un temple païen, celui de Dagon. Aber heute sehen wir, wie die Bundeslade im Tempel Dagons sich aufhält. And what an extraordinary story it is. Et quelle histoire extraordinaire nous avons devant nous. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. And what a new light it gives us of the power of the Lord Jesus Christ. Et quelle lumière nouvelle cette histoire nous donne sur la puissance du Seigneur Jésus. Diese Geschichte wirft ein neues Licht auf die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Will you turn to 1 Samuel chapter 4? Nous allons lire dans 1 Samuel 4. Wollen wir miteinander im ersten Buche Samuel das 4. Kapitel aufschlagen? And after reading the first 11 verses in French, we will turn to chapter 5 and read that in German. Nous lirons chapitre 4, 1 à 11 en français, puis tout le chapitre 5 en allemand. Nachdem wir die ersten 11 Verse im 4. Kapitel auf Französisch gelesen haben, wollen wir dann das ganze 5. Kapitel auf Deutsch lesen. The ark of God was taken. Ce fut un jour terrible pour Israël lorsque l'arche de Dieu a été capturée. Es war für Israel ein schrecklicher Tag, als die Lade des Bundes gestohlen war. It was the day of their greatest humiliation. Cela a représenté le jour de leur humiliation la plus profonde. Es war der Tag ihrer größten Erniedrigung. When Eli, the high priest, heard of it, he fell over backwards, broke his neck and died. Quand le souverain sacrificateur Élie en a reçu la nouvelle, il est tombé à la renverse et est mort. Als Eli, der Hohepriester, davon hörte, ist er rückwärts umgefallen und hat sein Genick gebrochen. At that particular time, his granddaughter was in labor. Et à ce moment même, sa petite fille, la petite fille d'Élie, était en train de donner naissance à un enfant. Seine Großtochter war gerade in der Zeit ihrer Niederkunft. And when the baby was born and the midwife told her that she had a son, Et lorsque l'enfant fut né et que la sage-femme lui eut dit que c'était un garçon, Als das Kind geboren war, sagte die Hebamme zu ihr, she did not want to look at it. elle n'a pas voulu le regarder. sie wollte nicht hinblicken, And she gave it the name Ichabod, which means gave the child the name Ichabod, which means the glory of God is departed. Et elle appela l'enfant Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. gab sie dem Kind den Namen Ichabod, denn, sprach sie, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. And that is what everybody thought. Et c'est ce que tout le monde pensait. Und das war, was jedermann dachte. The glory has departed from Israel. Il n'y avait plus de gloire, elle était partie d'Israël. Die Herrlichkeit des Herrn ist weggegangen. It is interesting to see how it came about. C'est intéressant de savoir comment cette gloire s'en est allée. Und es ist interessant zu sehen, wie das zuging. The Israelites went out against the Philistines to battle. Les Israélites sont sortis combattre les Philistins. Die Israeliten sind ausgezogen, um gegen die Philister zu kämpfen.
and they suffered an ignominious defeat. Ils ont été battus de façon honteuse. und erlebten eine schmähliche Niederlage. And when and so it was, Israel said to themselves, why has the Lord smitten us this day before the Philistines? Alors ils se sont demandé pourquoi est-ce que le Seigneur nous a frappés devant les Philistins aujourd'hui. Und sie stellten sich die Frage, weshalb hat der Herr das zugelassen, dass wir von den Philistern geschlagen wurden? What shall we do? Qu'est-ce qu'il faut Was faire? sollen wir tun? And then they remembered their experience at Jericho. Et à ce moment-là, ils se sont souvenus de l'expérience de Jéricho. Und nun fällt ihnen ihr Erlebnis von Jericho ein. They remembered they'd only got to bring the ark of God and compass the city, and the walls fell down flat. Ils se sont souvenus qu'il n'avait fallu que promener l'arche de l'Éternel autour de cette ville pour que les murailles tombent. Damals war es doch so, dass wir nur die Bundeslade geholt haben und die Stadt umkreisten und schon fielen die Mauern Jerichos um. They said, let's do the same again. Alors ils ont dit, mais on va faire de nouveau la même chose. Da sagten sie sich, wir tun dasselbe wieder. It's bound to work. Ça marchera de nouveau. Das ist zwangsläufig, dass das funktioniert. But that was the trouble. Mais c'était justement un mauvais calcul. Aber die Rechnung ging nicht auf. They were trusting in an it. Parce qu'ils se confiaient en quelque chose. Sie vertrauten in ein Es. Let us read the words. Lisons-le dans les mots même de l'Écriture. Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us. Lasst uns die Arche, die Lade des Bundes holen, denn wenn sie kommt, Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle ou que cet objet vienne au milieu de nous et qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. das heißt, sie vertrauten in einen Gegenstand, der sie aus der Hand der Feinde erretten sollte. They were trusting in the ark of the Lord instead of the Lord of the ark. Ils se confiaient dans l'arche du Seigneur plutôt que dans le Seigneur de l'arche. Sie vertrauten vielmehr in die Lade des Herrn, anstatt in den Herrn der Bundeslade. They had made a formula out of their previous experience. Ils avaient réduit leur expérience passée en formule. Sie hatten aus ihrer früheren Erfahrung ein Schema And gemacht. they wanted the formula to work. Et ils s'attendaient à ce que la formule fonctionne. Und nun erwarteten sie von ihrem Schema, dass das funktionieren würde. And the result was disaster. Avec un résultat tout simplement désastreux. Und das Ergebnis war ein ganz schreckliches. God wasn't with them. Dieu n'était pas avec Und war eux. nicht mit ihnen. They were trusting in the ark of the Lord instead of the Lord of the ark. Parce que justement, ils se confiaient dans l'arche du Seigneur plutôt que dans le Seigneur de l'arche. Sie vertrauten in die Lade des Herrn, anstatt auf den Herrn der Bundeslade. And because of that, they were wrong in their relationship with Him. Et cela prouvait qu'ils étaient dans une mauvaise relation avec ce Seigneur. Und deshalb war ihr Verhältnis zum Herrn nicht in Ordnung. Now, it is very easy for us to make a formula out of our past experiences of blessing. C'est aussi si facile pour nous de transformer nos bénédictions passées en formules spirituelles. So ist es auch mit uns. Das liegt uns sehr nahe, aus unseren vergangenen Erfahrungen mit dem Herrn ein Schema zu machen. Because the Lord blessed us in a certain way. Parce que le Seigneur nous a bénis de telle ou telle Weil manière, der Herr uns in einer ganz bestimmten Art und Weise segnete, Because we fulfilled certain conditions. parce que nous avions à l'époque rempli certaines conditions, weil wir damals gewisse Bedingungen erfüllten, We make that a formula. nous avons fait de tout cela une formule. sind wir geneigt, daraus ein Schema zu bauen. It was certainly the way in which the Lord blessed us then. C'était effectivement la façon à travers laquelle le Seigneur nous avait bénis à l'époque. Weil uns der Herr damals auf diese Art und Weise gesegnet hat. But He's not going to allow us to have a formula in the place
of his Son. Mais le Seigneur ne permettra jamais qu'on remplace son propre Fils par un schéma. Wird der Herr dennoch nicht erlauben, dass wir aus seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, ein Schema machen. And if it means Israel being put to shame, Et tout cela, ça a signifié qu'Israël a été humilié. Das bedeutete, dass Israel zu Schanden war. and contempt be poured by others on our formula, Et pour nous aussi, nos formules risquent d'être méprisées par les autres et nous pourrions être humiliés. Auch wir werden zu Schanden werden durch die anderen im Zusammenhang mit unseren Schemen. then he's prepared to let it happen. Alors Dieu est prêt à laisser les choses aller de cette façon catastrophique. So lässt es Gott zu, dass die Dinge schief laufen. He will overturn everything that takes the place of his Son. Parce qu'il veut bouleverser toutes les choses que nous mettons à la place de son Fils. Lässt alles gleichsam vor die Hunde gehen, was wir an den Platz seines Sohnes stellen. Even if it means disgrace being brought upon his own name. Même si cela signifie qu'une honte rejaillira sur son propre nom. Sogar wenn das bedeuten sollte, dass Schmach und Schande auf seinen eigenen Namen kommt. He must have his Son in the central place. Parce qu'il faut absolument que son Fils soit à la place centrale. Will, dass sein Sohn in der Mitte sei. It is very easy for us to make a formula out of our Jericho experience. C'est si facile pour nous de transformer nos expériences de Jéricho en formules. Es ist sehr einfach und naheliegend, dass unsere Jericho-Erfahrung zu einem Schema wird. We compass our city. Nous entourons la ville. Wir umkreisen unsere Stadt. We claim the victory. Nous demandons à Dieu de nous donner la victoire. Wir rufen den Sieg darüber aus. And then what else was it Mr. Heston said we had to do? Et puis après ça, qu'est-ce que Roy Hession nous avait dit qu'il fallait faire? Und was müssen wir nachher tun? Wie hat es schon gesagt, der Roy? Oh, I know. We had to shout. Ah oui, je sais, il fallait crier. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn, das Feldgeschrei anstimmen. We had to believe that we have received. Nous avons à croire que nous avons reçu cette victoire d'avance. Wir dürfen im Voraus glauben, dass wir schon empfangen haben. And that can be our formula. Et puis ça peut être transformé en recette toute faite. Und genau das kann unser Schema sein. And in the times of our difficulty, we can try and put that formula to work. Alors, quand nous sommes en difficulté, nous essayons de faire marcher la recette. Und in der Zeit der Schwierigkeit probieren wir nun unser Schema in Funktion zu setzen. I've done all that myself. Je l'ai fait souvent moi-même. Ich habe das selber auch gemacht. I've gone through the same steps that previously brought me into such blessing. Auparavant, certains stades, certaines choses m'avaient fait déboucher sur la bénédiction, alors j'ai dit, je vais répéter les mêmes pas. Dinge, die mir in der Vergangenheit wunderbare Segnungen gebracht haben, But nothing has happened. versuchte ich wieder in Bewegung zu setzen und es geschah nichts. Mais rien ne s'est passé. Because, for instance, on some occasion of the past, when we confess things openly to others, great blessing came. Par exemple, dans le passé, quand nous avons parfois confessé ouvertement devant nos frères certains torts, le Seigneur nous a beaucoup bénis. In der Vergangenheit war es so, dass immer dann oder oft, wenn wir Sünden bekannten, wir dann reichlich gesegnet wurden. And other people's hearts were touched. Et cela a permis de toucher les cœurs de plusieurs autres personnes. Das Herz derer, die darum herum waren, wurde berührt. And many others started confessing their sins and getting right with God. Cela a poussé beaucoup de ces autres à confesser eux aussi leurs péchés et à se mettre en ordre avec Dieu. Und andere, die dabei waren, wurden dadurch ermutigt, auch ihre Sünden als Licht zu bringen. We think that is now the way ever after. Alors nous disons maintenant c'est comme ça que ça va se passer chaque fois. Und dann haben wir uns eingebildet, so wird es jetzt
immer dazu gehen. And confessing and sharing openly gets in the center more than Jesus. Et alors, le fait de confesser et de partager publiquement certaines choses prend la place centrale plutôt que Jésus lui-même. Und so wurde das Sündenbekennen zu einer Sache, die mitten im Zentrum war, anstatt Jesus. And we know defeat rather than victory. Et alors, cela nous a amené dans certaines défaites plutôt que des victoires. Und sofort war die Niederlage viel wahrscheinlicher als der Sieg. And nothing happens. Rien ne s'est passé. Nichts ist geschehen. Our constantly trying to confess our sins only gets other people into bondage. Et si on essaye constamment de dire il faut que je confesse mes péchés aux autres, il faut que je les confesse, ça met les autres sur la loi en disant il faut. Es kann sein, dass unser Sündenbekennen anstatt einen Segen die anderen in Knechtschaft führt. Because on some occasion God guided us to lay our hands upon the sick. Si aussi, à d'autres occasions, le Seigneur nous a dirigés à imposer les mains aux malades, Oder wenn der Herr uns bei einer anderen Gelegenheit so geführt hat, dass wir Kranken die Hände auflegen. And because God worked beautifully. et parce que Dieu a travaillé de façon merveilleuse quand nous l'avons fait, In einer wunderbaren Art und Weise dann eingegriffen hat. We think that we must always be laying our hands upon the sick. alors nous pouvons penser qu'il faut chaque fois, pour avoir la même bénédiction, imposer les mains aux malades. Ziehen wir den Schluss, dass wir das immer da so handhaben müssten. And that takes the place of Jesus. Et cela peut prendre la place centrale qui revient à Jésus. Und diese Handlung kann den zentralen Platz des Herrn Jesus Christus einnehmen. Because on some occasion we were conscious it was an evil spirit that was at work. Parce que à certains moments, nous avons discerné qu'un esprit mauvais était à l'œuvre, Oder wenn wir bei einer anderen Gelegenheit herausgefunden haben, dass ein unreiner Geist an der Arbeit war. And because in our weakness we called upon the name of Jesus for that person. et parce que dans notre faiblesse, nous avons invoqué le nom de Jésus en faveur de cette personne, Und weil wir in unserer Schwachheit zugunsten dieser Person den Namen des Herrn Jesus Christus angerufen haben. Because that person was wonderfully helped. et que cette personne a été aidée et délivrée de façon merveilleuse, Und diese Person eine geradezu wunderbare Befreiung erlebte. We feel we must go around all the time casting out evil spirits. alors nous pensons que notre tâche principale, c'est de nous promener pour exorciser. Haben wir den Eindruck, wir müssten immer da herumlaufen und Teufel austreiben. There's an evil spirit under every leaf. Il y a un démon sous presque chaque page, Dann sehen wir hinter jedem Blatt einen bösen Teufel. And that formula has taken the place of the Lord Jesus. et cette recette, cette formule a pris la place du Seigneur Jésus. Und schon hat dieses Schema den Platz des Herrn Jesus Christus And he eingenommen. will let us fail ignominiously until at last we learn the lesson he's teaching us. Et il pourra très bien nous laisser tomber dans les plus grandes défaites, les plus honteuses, jusqu'à ce que nous reconnaissions que c'est lui qui doit avoir la place centrale. Und so kann es sein, dass der Herr Jesus Christus uns in die größte Schmach und Schande fallen lässt, bis wir die Lektion gelernt haben, dass es ist. It is possible to even make a formula out of the message of revival. C'est même possible de transformer le message du réveil en recette toute faite. Zudem ist es durchaus möglich, dass wir aus der Botschaft der Erweckung ein Schema This is produzieren. what some of us in England did in the early days. C'est ce que certains d'entre nous en Angleterre avons fait au commencement. Das war der Fehler, welchen einige unter uns in England ganz am Anfang machten. What a blessing the message was when it came to us first from East Africa. Lorsque ce message nous a été proclamé pour la première fois en venant d'Afrique orientale, combien nous avons été bénis. Welch ein Segen war die Botschaft, als sie zum allerersten Mal uns in England aus Ostafrika herüber erreichte. The message of brokenness and openness. Ce message nous enseignant à être brisés, à être ouverts les uns aux autres, au Seigneur. Die Botschaft vom Gebrochensein oder vom Offensein gegeneinander.
But we made a formula of that at first. Mais au début, nous avons transformé ça en schéma. Aber damals, am Anfang, machten wir daraus ein Schema. Openness subtly got into the center. Et la nécessité d'être ouvert à l'autre, de façon très subtile, a pris la place centrale. Ganz leise schob sich nun dieses Offensein in den Mittelpunkt. We'd never known what it was to be open with one another as sinners. Nous n'avions jamais connu avant ce que ça voulait dire d'être ouverts les uns aux autres, tout en reconnaissant notre péché. Wir haben vorher nicht eigentlich gewusst, was das heißt. Offen sein dem anderen gegenüber. And when we heard that, we said, this must be the thing that is lacking among us. Et quand nous avons entendu ce message, nous avons dit, ben voilà ce qui nous manque, cette ouverture. Als wir das zum ersten Mal hörten, haben wir gesagt, genau das hat uns bisher And gefehlt. when we discovered a new fellowship altogether as we were open with one another as sinners, Et en découvrant cette toute nouvelle communion fraternelle, alors que nous étions ouverts les uns aux autres en tant que pécheurs, Und nun Sans haben wir Maß. herausgefunden, welch wunderbare Gemeinschaft das hervorbringt, wenn wir offen gegeneinander sind als Sünder. we unconsciously made a formula of that. nous avons inconsciemment transformé ceci en formule. Unbewusst und unbeabsichtigt machten wir daraus ein Schema. And it got into the center. Et cette formule a pris la place centrale. Und schoben es in den Mittelpunkt. And it got us into bondage. Le résultat, ça a été un asservissement. Dies brachte uns in Knechtschaft. I used to have 2 battles every time I repented. Chaque fois que je me repentais, j'avais 2 choses qu'il fallait, contre lesquelles il fallait que je lutte. Ich hatte damals, immer wenn ich Buße tat, 2 verschiedene Kämpfe. First, the battle to be willing to call something sin in my confession to God. D'abord, la bataille intérieure d'être prêt à confesser devant Dieu que ceci est bien un péché. Erstens, vor Gott Sünde Sünde zu nennen. And then the battle to be willing to share it with somebody else. Et puis, la bataille, est-ce que tu es prêt à le partager avec quelqu'un d'autre? Und der zweite Kampf, bin ich innerlich bereit, das meinen Mitbrüdern mitzuteilen. As if that latter thing was obligatory. Et je tendais à penser que ce deuxième combat, c'était quelque chose d'obligatoire. Wie wenn dieser zweite Punkt obligatorisch wäre. It had become a law to us. Une loi. Es wurde für uns zum Gesetz. And it needed William Nagenda to come back 5 years later to show us you haven't got Jesus in the center. Et William Nagenda a dû venir, et c'est seulement 5 ans après qu'il nous a dit, mais c'est Jésus qui doit être au centre. Und so musste William Nagenda nach 5 Jahren wieder zurückkommen zu uns und uns den Star stechen und sagen, ihr habt etwas anderes in der Mitte. But you've made a formula out of the message, and that's in the center. Et au fond, vous avez fait du message une formule qui a pris la place centrale. Ihr habt aus der Botschaft ein Schema gemacht und das in den Mittelpunkt geschoben. This explained the reason for some of our difficulties. Et cela expliquait certaines de nos difficultés. Das erklärte uns, weshalb wir bestimmte Schwierigkeiten hatten. We lacked freedom in our fellowship. Nous n'avions pas la liberté nécessaire dans nos réunions de communion fraternelle. In unserer Gemeinschaft fehlte die Freiheit. We were just trying to make a formula work. Parce que nous étions sans cesse en train d'essayer de faire marcher une formule. Wir waren gerade dabei, aus einem Schema etwas zu machen, das funktionieren sollte. We didn't realize it, but we'd come to trust in the ark of the Lord instead of the Lord of the ark. Nous ne le réalisions pas, mais en fait, c'est comme si nous avions commencé à nous confier dans l'arche du Seigneur plutôt que dans le Seigneur de l'arche. Wir sahen das damals nicht ein, aber es war so, dass wir mehr in die Lade des Bundes des Herrn vertrauten, als in den Herrn der Bundeslade. And this accounted for some of the opposition we received even from other Christians. Et je crois que cela a provoqué une certaine opposition, a expliqué une certaine opposition que nous avons rencontrée même de la part d'autres chrétiens.
Und das war auch der Grund, weshalb wir von verschiedenen Seiten her aus Kreisen der Gläubigen Widerstand bekamen. We hadn't seen at that early stage grace. Nous n'avions pas suffisamment vu la grâce à ce stade-là. In jener anfänglichen Zeit hatten wir nicht genügend den Blick für die Gnade. And when Jesus came into the center for some of us, Et lorsque Jésus a pris la place centrale pour certains d'entre nous, Und als der Herr Jesus Christus für einige unter uns wieder zum Mittelpunkt wurde, and when we saw grace again, et quand nous avons vu tout à nouveau la grâce, und die Gnade wiederum gesehen haben, there was a bigger experience of revival than when we first began to repent. ça a été pour nous une expérience encore plus profonde du réveil que quand nous avons commencé à apprendre à nous repentir au début. war das die Erfahrung von mehr geistlichem Leben und Erweckung, denn als wir zuvor mit der Buße anfingen. We went on repenting, of course, Bien sûr, nous avons continué à nous repentir, Natürlich fuhren wir mit der Buße weiter, but we were doing it all under grace. mais nous nous repentions toujours sous la grâce. aber dieses geschah nunmehr unter der Gnade. And we shared with others because our hearts were full and we wanted to share. Et si nous le partagions désormais, c'est parce que nos cœurs débordaient et qu'il fallait qu'on le partage. Und wir teilten unser Herz mit, einfach weil wir es nicht mehr für uns zurückbehalten We konnten. just said, well, we'll do what God tells us to do. Alors nous avons dit bien, on fera ce que le Seigneur nous dit de faire. Wir sagten, wir tun gerade nur, wozu der Herr uns innerlich treibt. There's no law about it. Et c'est pas une loi de devoir Das partager. hat nichts mit einem Gesetz in dieser Hinsicht zu tun. Openness does not give us peace with God. Ça n'est pas l'ouverture qui nous donne la paix avec Dieu. Offen sein bringt uns nicht den Frieden ein. It's the blood of Jesus that gives us peace with God. C'est le sang de Jésus qui rend cette paix avec Dieu possible. Das Blut Jesu Christi bringt uns den Frieden mit Gott. So if I sometimes point at formulas that other people have made for themselves, Ainsi, si parfois je montre du doigt les formules en disant cette autre personne a cette formule qu'elle a fabriquée, Indem ich nun auf andere hinweise, die ein Schema gemacht haben, it's only because I've made formulas for myself. je crois que je suis aussi en danger d'abord d'avoir fait des formules pour moi-même. ist es nur deshalb, weil ich selbst für mich Schemen aufgestellt And I habe. want to tell you they don't work. Et puis on aimerait que ça marche, mais ça ne marche pas. Und wir erwarten so viel von unseren Schemen, aber das funktioniert nicht. Only Jesus, full of grace and truth, is the answer to our needs. Seul Jésus, plein de grâce et de vérité, est la réponse à tous nos besoins. Nur Jesus voller Gnade und Wahrheit ist die Lösung für unsere Probleme. But there was another thing that accounted for their great defeat that day. Mais pour Israël, alors, il y a une autre raison pour leur profonde défaite. Aber es war noch ein anderer Grund für ihre schmähliche Niederlage jenes Tages vorhanden. Things were very wrong at Shiloh, where the tabernacle was. Les choses allaient vraiment très mal à Silo où se trouvait le tabernacle. Die Dinge in Silo, wo die Bundeslade stand, waren sehr, sehr bedenklich. Indeed, throughout the whole of Israel. En fait, à travers tout Israël, ça allait très mal. Beziehungsweise in ganz Israel überhaupt. Especially at the tabernacle. Mais tout particulièrement au tabernacle. Besonders in der Stiftshütte. Eli was the high priest. Élie était le souverain Eli war der sacrificateur. Hohenpriester, He had good intentions, Il avait des très bonnes hatte intentions, gute Absichten, but he was a weak man. tout en étant un homme faible. aber war ein schwacher Mann. And he had two sons who were priests, who were wicked. Deux de ses fils étaient sacrificateurs, mais très mauvais. Hatte zwei Söhne, Priester, böse Buben. And it is recorded in the story that his sons made themselves vile and he restrained them not. Et l'Écriture témoigne que ses fils se sont rendus méprisables et ont fait des choses honteuses et qu'Élie ne les a pas repris. Die Bibel sagt uns, dass diese beiden Söhne schändliche Dinge trieben, aber dass der Vater zu schwach war,
sie sich vorzuknüpfen. They were stealing the offerings for themselves. Ils volaient une partie des offrandes pour eux-mêmes. Sie stahlen in egoistischer Weise vom Opfer für sich selbst. And they were committing fornication with the women who came to the tabernacle. Et ils avaient des relations coupables avec les femmes qui venaient au tabernacle. Und es wird uns berichtet, dass sie Unzucht trieben mit den Frauen, die in den Tempel kamen. And yet these were the two men who were going to carry the ark into the battle. Et pourtant, c'est ces deux hommes qu'on a choisis pour porter l'arche sur le champ de bataille. Und diese beiden Männer sollten nun die Bundeslade in die Schlacht tragen. Little wonder that God wasn't with his people when sin was unjudged. Et il ne faut pas nous étonner que Dieu n'était plus avec son peuple lorsque le péché n'était pas jugé. Das ist bestimmt kein Wunder, dass die Sache schief gegangen ist, wenn die Sünde nicht gerichtet wird. And so it was, these two things went together. Et ainsi, ces deux éléments allaient de pair. Und so sehen wir diese beiden Punkte, die nicht in Ordnung waren, miteinander. They were trusting in it. Ils se confiaient en quelque chose. Sie vertrauten in ein Schema, Something that had been a symbol of divine things. Quelque chose qui symbolisait des bénédictions spirituelles. beziehungsweise in die Bundeslade, welches die Gegenwart Gottes But darstellte. still only in it. Mais c'était quand même en la chose qu'ils se confiaient. Aber es war nicht ein sondern ein Ding, ein Es. And also sin was unjudged among them. Et parallèlement, le péché n'était pas jugé parmi eux. Zudem war Sünde da, mit der nicht aufgeräumt wurde. So often these two things go together with us. Si souvent, ces deux choses vont de pair dans notre propre expérience. Und so oft finden sich auch in uns diese beiden Dinge. Not only have we made some formula out of our experience, Non seulement avons-nous transformé notre expérience en formule, Nicht nur, dass wir aus unseren Erfahrungen But ein he- Schema machen, but even while we're trying to make it work, sin is unjudged in us. mais en même temps que nous nous efforçons de faire fonctionner cette formule, il y a des péchés en nous qui n'ont pas été jugés. sondern zu gleicher Zeit sind in unserem Leben Sünden, mit denen nicht abgerechnet wurde. We could be doing all the things that I've mentioned. On peut faire toutes les choses que j'ai mentionnées dans mes exemples. Wir können alle diese Dinge tun, die wir eben erwähnten, Without having deep dealings with God about our current relationship to Him. Sans que le Seigneur puisse travailler profondément avec nous à propos de notre relation présente avec lui. ohne dass der Herr in einer tiefen Art und Weise mit unserem gefärbten Verhältnis zu ihm abgerechnet hätte. These two nearly always go together. Ces deux éléments vont presque toujours de pair. Diese beiden Elemente sind meistens beieinander. Even while we're trying to make our formula work, we're blind to something that's wrong in our lives. À l'instant même où nous nous efforçons de faire fonctionner notre formule, eh bien nous sommes aveugles à ce qui ne va pas dans nos propres vies. Sogar dann, wenn wir dabei sind, unser Schema in Funktion zu bringen, sind wir blind für die Dinge, die in unserem persönlichen Leben nicht stimmen. I would say that is nearly always the case. Je dirais que c'est presque toujours le cas. Ich möchte behaupten, dass dies fast immer der Fall ist. And very often our formula is a substitute for having deep dealings with God about ourselves at the cross. Et très souvent, notre recette, c'est un substitut, un alibi pour ne pas faire face à ce que le Seigneur veut montrer qui ne va pas dans notre vie. Und sehr oft ist unser Schema ein Ersatz für dieses gründliche Reden Gottes im Zusammenhang mit unserer Fehlbarkeit. Little wonder that God isn't with us. Alors ne nous étonnons pas que Dieu ne soit pas avec nous. Kein Wunder, dass Gott nicht mit uns sein kann. And we're left with an empty shell. Et nous sommes laissés avec une formule vide. Und so bleiben wir zurück mit einer leeren Schale. At first, when they experience this defeat,
Au début de cette défaite, Ganz am Anfang, wenn wir die Niederlage erleben, it seemed that Israel took it in the right way. il semblait qu'Israël avait eu la bonne réaction. scheint, dass Israel in seiner Reaktion richtig handelte. In verse 3 they say, "Wherefore hath the Lord smitten us this day before the Philistines?" Ils se sont dit, au verset 3, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? In Vers 3 stellen sie die Frage, weshalb hat der Herr uns heute durch die Philister schlagen lassen? What a good question for us to ask ourselves sometimes. Quelle bonne question à nous poser parfois. Eine gute Frage, die wir uns gelegentlich stellen sollten. Why have I been smitten before the Philistines? Pourquoi est-ce que j'ai été battu devant les Philistins? Weshalb bin ich so geschlagen von den Philistern? Why are things going wrong? Pourquoi est-ce que tout va de mal en pis? Weshalb geht das so schief? Why doesn't God seem to be with me? Pourquoi est-ce que Dieu semble m'avoir abandonné? Weshalb scheint es, dass Gott nicht mehr mit mir ist? Why am I in this difficulty in my relationships with others? Pourquoi est-ce que ma relation avec cette autre personne est si difficile? Weshalb bin ich in so schwierige Verhältnisse gekommen gegenüber anderen Menschen? If only they had stopped there and listened, God would have shown them why. Si seulement ils s'étaient arrêtés après cette question et avaient bien écouté la réponse de Dieu, les choses auraient évolué différemment. Wenn Israel da nur ein Ohr gehabt hätte, Gott hätte ihnen gesagt, weshalb. And there could have been revival in Israel. Et il y aurait pu avoir un réveil en Israël. Und das hätte zu einer Erweckung in Israel geführt. But they didn't stop there. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Aber sie warteten dort nicht. Instead of thinking where they were wrong with God, Au lieu de se demander où sommes-nous en faute vis-à-vis de Dieu, Anstatt wirklich zu fragen, was haben wir Gott gegenüber verkehrt gemacht, they said, "Let's get the ark." ils se sont dit, faisons venir l'arche. sagten sie, wir wollen die Lade holen. It worked before, it will work again. Ça a marché dans le passé, ça marchera encore. Das hat vorher funktioniert, wird diesmal auch wieder funktionieren. And God wasn't with them. Et Dieu n'était pas avec eux. Aber Gott konnte nicht mit ihnen sein. How important it is for us to ask this word, wherefore. Et combien il est important pour nous de poser la même question. Pourquoi? Es ist so wichtig zu fragen, wozu? Either we don't dare to ask it, Ou bien nous n'avons pas le courage de la poser, cette question, Entweder haben wir nicht den Mut, diese Frage zu or we stellen, think that our present position is just by chance, nothing to do with God. ou bien nous pensons que notre situation actuelle, bien par hasard, elle n'a rien à faire avec notre relation avec Dieu. oder wir bilden uns ein, mein gegenwärtiges Problem hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Sometimes a child of God feels themselves empty. Parfois, un enfant de Dieu se sent si vide. Manchmal fühlt sich ein Gotteskind so ausgehöhlt. They feel themselves so lacking in their spiritual lives. Et il ressent tellement ces lacunes dans sa vie spirituelle. Sie kommen sich selbst, das Gotteskind kommt sich selbst so trocken vor. No liberty in their hearts, nothing for other people. Plus de liberté intérieure, rien à donner à autrui. Keine innerliche Freiheit und nichts zum Weitergeben. We don't ask why. Mais nous ne nous posons pas la question. Aber wir stellen Pourquoi? nicht die Frage, weshalb. We hear perhaps that someone has received certain gifts of the Spirit. Peut-être que nous entendons que quelqu'un d'autre a reçu tel ou tel don spirituel. Vielleicht hören wir, dass irgendjemand Gaben des Geistes bekommen hat. And without listening to God, we say, that's what I need. Et sans écouter Dieu, nous disons, ah, c'est ça qu'il me faut. Und ohne auf Gott zu hören, sagen wir, oh, das muss ich haben. And the mystery is sometimes they get those gifts. Et le mystère, c'est que Dieu parfois permet que de tels dons soient donnés. Und geheimnisvoll genug, Gott gibt diese Gaben manchmal. But there's something suspicious about it. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas à ce propos. Aber da ist etwas dabei, das nicht ganz klappt. They didn't ask God why they were so empty. C'est qu'ils n'avaient pas demandé à Dieu pourquoi ils étaient tellement vides intérieurement. Sie haben unterlassen zu fragen, weshalb bin ich so leer? He was waiting for those people to ask him that question.
Dieu attendait que son peuple pose une telle question. Gott wartete bei diesen Menschen auf diese eine He Frage. would have shown them some very deep things that needed to be adjusted. S'ils avaient écouté, il leur aurait montré des choses très profondes à mettre en ordre. Hätte ihnen tiefe Dinge gezeigt, die geordnet werden müssten. Matters where pride was reigning. Des domaines où l'orgueil régnait en maître. Dinge, die im Zusammenhang mit Stolz stehen. Or where there wasn't love in our relationships with somebody else. Ou là où il n'y avait plus d'amour dans la relation avec autrui. Oder Lieblosigkeit in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Or some deep things that should be surrendered. Ou des choses très profondes qu'il fallait lâcher ou consacrer. Oder wichtige Dinge, die dem Herrn ausgeliefert werden müssten. But instead of which we bypass the way of repentance at the cross. Mais si souvent, au lieu d'écouter cela, nous court-circuitons la repentance au pied de la croix. Stattdessen wird das Kreuz, die Buße, umgangen. And reach out for some new experience. Et tendons les mains vers une expérience nouvelle. Und man streckt sich aus nach einer neuen Erfahrung. And they've missed the deeper blessing that God designed they should have through their barrenness. Et tout en faisant cela, on passe à côté de la bénédiction la plus profonde que Dieu voulait comme réponse à notre sécheresse. Und missen nun den allertiefsten Segen, den Gott ihnen vermitteln wollte durch dieses Leersein. And self remains still unslain in us. Et alors le moi reste en nous sans avoir été mis à mort. Und das eigene Ich bleibt ungeschlagen in uns drin. Now, I do not want to say anything that would appear to depreciate the gifts of the Spirit. Et je n'aimerais, comprenez-moi bien, rien dire qui déprécierait la valeur que peut avoir positivement les dons de l'esprit. Ich möchte nicht verkehrt verstanden werden. Ich sage nichts gegen die Gaben des Geistes an und für sich. Many would say how they've been so blessed and helped in their lives in recent years as a result of having a new experience along these lines. Beaucoup peuvent témoigner combien ils ont été bénis dans les années passées par une expérience en relation avec l'esprit et ses dons. Viele mögen bekennen, dass sie durch Erfahrungen auf dieser Linie in ihrem geistlichen Leben gesegnet And wurden. if people testify how Jesus has become more precious to them as a result, Et si quelqu'un rend témoignage et dit bien comme résultat Jésus a été plus précieux pour moi, Wenn jemand bezeugt, der Herr Jesus Christus ist mir dadurch viel kostbarer geworden, we cannot but accept their testimony and praise the Lord. on ne peut pas faire autrement que d'accepter ce témoignage pour ce qu'il est et d'en louer le Seigneur. nehmen wir ihr Zeugnis gerne an und loben den Herrn mit ihnen. But if too much is made of these of the steps we took, Mais si on met trop d'appui sur la démarche qui a abouti à cette expérience, Aber wenn die Schritte, die unternommen wurden, in dieser Richtung zu sehr betont werden, and what we felt in our hearts as a result, et aussi si on met trop l'accent sur les sentiments que nous avons eus comme résultat de toute cette und wenn expérience, die Empfindungen in unserem Herzen hernach überbetont werden, the danger is that other Christians may see will say, well, that's what I need. le danger c'est que d'autres chrétiens diront, eh bien moi j'ai besoin de cette chose. steigt die Gefahr hoch, dass andere Gläubige sagen, genau das muss ich auch haben. And as people get so agitated about this matter, Et alors, quand les uns et les autres sont si agités à propos de cette chose, Und nun werden andere dadurch erschüttert. this cannot but come in the center, in place of Jesus. elle en arrive bien vite à être au centre, à la place de Jésus. Kann es nicht anders geschehen, als dass diese Dinge
den Platz des Herrn Jesus Christus in der Mitte einnehmen. As I see it, that if I'm lacking in peace and dry and defeated, it's not for lack of the gifts of the Spirit. Et j'ai compris que si je suis dans l'aridité spirituelle, que ça ne va pas, eh bien, ça n'est pas parce qu'il me manque encore un don spirituel. Mir ist ganz klar geworden, wenn es in meinem Herzen kalt, unfruchtbar, trocken und dürr geworden ist, dann steht das nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Gaben des Geistes. Something has gone wrong in my relationship with Jesus. Il y a quelque chose qui a été de travers dans ma relation personnelle avec Jésus. Sondern in meinem Verhältnis zum Herrn Jesus Christus ist etwas in Unordnung geraten. Perhaps it has been wrong for years. Peut-être que ça a été de travers pendant des années. Vielleicht ist das jahrelang so verkehrt gewesen. That's what I must get right with God. Et c'est ceci que je dois mettre en ordre avec Und Dieu. hier liegt der Hase im Pfeffer. Da muss Ordnung gemacht And then werden. I find Jesus is all I need. Et alors je découvre que Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Und dann merke ich, alles was ich brauche ist Jesus. And our hearts are satisfied. Et nos cœurs sont satisfaits. Da werden unsere Herzen erfüllt. And we feel like dancing and even singing. Et nous nous sentons avec le désir de danser et de chanter. Und nun ist es uns ums Herz, als sollten wir singen und tanzen. And you see, is this what people call the baptism of the Spirit? Et puis vous vous direz, mais alors c'est ce que les gens appellent le baptême dans le Saint-Esprit? Und da steigt die Frage auf, ist das etwa die Taufe mit dem Heiligen Geist? I really don't know. Je ne sais pas que répondre. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. All I know is that I went to Jesus for the cleansing power. Tout ce que je sais, c'est que je suis retourné à Jésus pour qu'il me purifie. Aber was ich weiß, ist dieses. Ich komme zurück zum Herrn Jesus Christus für die reinigende Kraft seines Blutes. I said yes to those deeper things he was showing me. J'ai dit oui, Seigneur, quand il avait à me montrer des choses plus profondes qui n'allaient Ich pas. sage ja zu diesen tieferen Überführungen durch den Herrn. And now he fills my vision and I've got all I need in him. Et maintenant, il remplit toute ma vision et je suis comblé en lui. Und nun erfüllt mich und ich bin überfließend in ihm. If I happen to find I've got some special gifts given me, Et si en plus le Seigneur me donne un don particulier, Wenn mir der Herr darüber hinaus noch irgendeine Gabe schenken there's würde, no great importance to me. eh bien, c'est pas ça qui sera le plus important pour moi. ist das nicht von sehr großer Bedeutung I für didn't mich. get my new liberty from the gifts. Ma liberté retrouvée, c'est pas le don qui me l'a donné, Ich habe die neue innere Freiheit I bekommen. got it from Jesus. mais c'est Jésus qui en est la cause. Und nicht durch eine Gabe, sondern durch Jesus habe ich sie And if I erlangt. don't find I have any special gifts to me, Et puis, si en plus de Jésus, je ne retrouve pas un don supplémentaire, Und wenn ich außerhalb von Jesus nicht eine zusätzliche Gabe vorfinde, that matters not to me. cela ne me fait pas grand-chose. wirft mich das noch lange nicht As the Bible says, I'm complete in Christ. Parce que, comme dit l'Écriture, j'ai tout pleinement en Christ. Denn in meiner Bibel steht geschrieben, ihr seid in ihm vollendet. I can't have any more than I've already got in him. Je ne puis pas avoir plus que ce que j'ai déjà en lui. Ich kann nicht mehr bekommen, als ich in ihm schon habe. And he becomes the center of us all. Et il devient le point central autour duquel nous nous réunissons. Und so wird der Mittelpunkt von uns allen, die wir hier beisammen sind. And this is the place of oneness among all the saints. Voilà le lieu de l'unité des enfants de Dieu.
Und so finden wir den Platz der Einheit der Gläubigen. The cross of the Lord Jesus. La croix du Seigneur Jésus. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Here's a man who's never had any experience of the gifts of the Spirit. Voici quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience d'un don spirituel extraordinaire. Da ist jemand, der hatte nie die Erfahrung von solchen Geistesgaben. But the Holy Spirit convicts him of what is it? Resentment or jealousy or a wrong motive. Mais le Saint-Esprit le convainc d'un péché comme par exemple le ressentiment ou l'orgueil ou quoi que ce soit d'autre. Aber der Heilige Geist überführt ihn und zeigt ihm, dass in seinem Leben Nachtragen oder Unversöhnlichkeit war oder ist. And he goes to the cross of Jesus. Ce qui le pousse à revenir à la croix, Und nun geht zum Kreuz des Herrn. And he's restored and made whole. où il est restauré, il est de nouveau restauré, refait, complet. Wird wiederhergestellt. And here is another brother who has experienced gifts of the Spirit. Mais à côté de lui, il y a un autre frère qui a fait l'expérience d'un charisme particulier. Und neben ihm ist ein Bruder, der hatte Erfahrungen mit Geistesgaben. But those gifts don't prevent him falling into sin. Mais ce don ne l'empêche pas de pécher. Aber diese Geistesgabe hilft ihm nicht, dass nicht etwa auch in Sünde fallen würde. He too is convicted of jealousy or resentment or wrong motives. Lui aussi est convaincu de jalousie, de ressentiment ou de motifs tordus. Auch wird überführt vom Geist, dass Unversöhnlichkeit, Neid oder falsche Beweggründe in seinem Herzen waren. It is no good him going back to Pentecost to get his blessing renewed. Et il a compris que ça ne servait à rien de retourner directement à la Pentecôte pour que sa bénédiction lui soit renouvelée. Aber nun hilft es ihm äußerst wenig, wenn sich zurück, sagen wir, zu Pfingsten kehrt, wiederhergestellt zu werden. We're not told that the Holy Spirit bore our sins in his body on the tree. L'Écriture ne nous dit pas que le Saint-Esprit a porté en son corps sur le bois nos péchés. Nirgendwo wird uns gesagt, dass der Heilige Geist unsere Sünden in seinem Leibe ans Kreuz getragen hätte. And he too has to go to the cross and confess his sin. Eh bien, ce frère, lui aussi, a besoin de retourner à la croix et de confesser son péché. Auch dieser zweite Bruder bedarf des Weges zum Kreuz, des Bekenntnisses und der Vergebung am Kreuz. And he finds the other brother there too. Et à la croix, il rencontre son premier frère. Und da am Kreuz begegnet oder findet plötzlich auch den ersten Bruder. He says there's no difference between us. Et ils se disent, mais au fond, il y a rien de différent entre nous. Und sagt, zwischen uns zweien ist eigentlich kein Unterschied. Your theological background didn't prevent you falling into sin, and it doesn't restore you when you have. Ton arrière-plan théologique ne t'a pas empêché de tomber dans le péché, et puis c'est pas non plus cette théologie-là qui t'a purifié et restauré quand tu es tombé. Dein theologischer Hintergrund hat dich nicht davor bewahrt, dass du etwa in Sünde fallen würdest. Und wenn du hineingefallen bist, hilft dir dein theologischer Hintergrund nicht mehr heraus. And the other brother says, my gifts didn't prevent me falling into sin, and they don't restore me when I have. Ça, c'était pour celui qui n'avait pas de don particulier, mais l'autre, ce sera la même chose. C'est le fait qu'il a eu un don particulier ne l'a pas empêché de pécher et ne l'a pas purifié une fois qu'il était tombé dans certains péchés. Und der mit den Gaben ist genauso dran. Das hat ihn auch nicht gehindert, hineinzufallen in die Sünde und rettet ihn nicht aus der Sünde. I've got to go to the cross as a sinner like the other man. Les deux ont besoin d'aller l'un et l'autre à la croix en tant que pécheurs. Der eine wie der andere bedarf genauso des Weges zum Kreuz und der Reinigung durchs Blut. And there's nothing between us, no difference between us. Et alors, il n'y a plus de différence fondamentale qui faille. So ist kein Grundsätzlicher zwischen diesen beiden. And we're made one at the cross. Nous sommes unis devant la croix Und sind unter dem Kreuz
eins gemacht. And one says to the other, forgive me for criticizing you, my brother. Et l'un dit à l'autre, mon frère, pardonne-moi de t'avoir tant critiqué. Und der eine sagt zum anderen, bitte verzeih mir, dass ich dich so kritisiert habe. And the other says, brother, forgive me for despising you. Et l'autre dira, mon frère, pardonne-moi de t'avoir méprisé. Und der andere sagt, bitte vergib mir, dass ich dich verachtet habe. We're just two sinners whom Jesus is saving continually. Nous ne sommes que deux pécheurs que Jésus est continuellement en train de sauver. Wir sind alle beide Sünder, welche der Herr Jesus Christus laufend rettet. Now, a little chorus bar before we come to the last part. Avant notre dernière partie, nous voulons chanter un chœur. Bevor wir zu dem letzten Teil des Vortrages kommen, lasst uns einen Chorus I singen. think we can only sing Lobendam. Alors. Lo- Lobendam, Lobendam, Lobendam. Gottes Kinder sagen immer Lobendam. Lobendam, Lobendam, Lobendam. Gottes Kinder sagen immer Lobendam. Alles lebende Gut durch des Heilandes Lob. Loben Dank, loben Dank, loben Dank. Wir Kinder sagen immer Lob und Dank. Please be seated. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le racheté de Jésus, gloire à Dieu. Que le mot de fardeau sous le sang de l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. And now we pass on to see the ark in Dagon's temple. Et maintenant, nous allons examiner ce qui s'est passé quand l'arche s'est trouvée dans le temple de Dagon. Und nun gehen wir weiter und sehen, wie die Bundeslade im Tempel Dagons ist. When that ark was taken captive, it seemed that God had suffered great dishonor. Il semblait que Dieu avait été fortement humilié quand son arche a été capturée. Als seine Lade gestohlen war, scheint es, als hätte Gott eine große Erniedrigung erlebt. But in chastening his people, God had to risk that. Mais pour pouvoir mettre son peuple sous discipline, Dieu a risqué cela. Aber sein Volk zu züchtigen, musste Gott dieses Risiko auf sich nehmen. God is determined to have a holy people. Dieu veut absolument avoir un peuple saint. Gott hat sich entschlossen, ein heiliges Volk sich zu haben. And when the truth comes out and there's a great scandal, Et quand la vérité vient à la lumière et que cela provoque un grand scandale, und wenn die Wahrheit publik wird und daraus ein großer Skandal wird, and God's name seems to be dishonored, et que le nom de Dieu semble être traîné dans la poussière, und Gottes Name entehrt wird, God says, I can look after my name. Dieu dira, eh bien, je saurai assez m'occuper de mon nom. sagt Gott, ich bin gewaltig genug, für mich Ehre einzulegen. I must have a holy people. Il faut que mon peuple soit saint. Ich muss ein heiliges Volk haben. And sometimes it needs chastening and humbling of them. Et parfois, cela veut dire qu'ils doivent être humiliés et châtiés. Und manchmal schließt das in sich, dass demütigen und züchtigen muss. And how powerful that ark proved to be among the Philistines. Mais combien cette arche s'est montrée puissante parmi les Philistins. Und wie erweist sich nun die Bundeslade so machtvoll unter den Philistern? That ark that was so powerless in Israel was mighty in the Philistines. Cette arche qui était sans puissance pour Israël a été toute puissante parmi les Philistins. Die Lade, die unter dem Volk Israel so machtlos war, ist nun
unter den Philistern allmächtig. And God got more glory rather than less as a result. Et comme résultat, Dieu a reçu une gloire plus grande plutôt que moindre. Und Gott empfing anstatt weniger noch viel mehr Ehre. And so that ark was brought into Dagon's temple. Ainsi, cette arche a été introduite dans le sanctuaire de Dagon. So wurde also die Lade in Dagons Tempel gebracht. Dagon was the god of the Philistines. Dagon était le dieu des Philistins. Dagon, der Gott der Philister, And there was the idol in that temple. Et dans ce sanctuaire se trouvait l'idole, la statue de Dagon. Und die Götzen auch in diesem Tempel drin. He was called the fish god. On a appelé Dagon, c'était le dieu poisson. Dagon war der Gott Fisch. Because the lower part of his body was in the shape of a fish. Parce que la partie inférieure de son corps, de sa statue, était en forme de poisson. Denn der untere Teil seiner Gottheit war einem Fisch ähnlich. And all sorts of obscenities had gone on in that temple before Dagon. Et devant Dagon, toutes sortes d'obscénités avaient eu lieu dans son sanctuaire. Und allerlei Gräueltaten wurden in diesem Dagon-Tempel verübt. And one day the ark of the covenant of the Lord of all the earth was brought in and laid before Dagon. Et un jour, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre a été introduite et placée devant Dagon. Aber eines Tages wurde die Lade des Gottes über alle Welt hereingebracht und vor Dagon niedergelegt. I want to confess that naturally my heart is Dagon's temple. Et je dois confesser que par nature, mon cœur est comme le temple de Dagon. Ich muss bekennen, von Natur aus ist mein Herz ein Dagon-Tempel. Self is the idol which is worshipped in that temple, I confess. Et je confesse que dans ce temple, c'est le moi qui représente l'idole qu'on adore. Ich bekenne, dass in diesem Tempel das eigene Ich, der Götze ist, der angebetet wird. And all sorts of wrong things have taken place because self has been on the throne. Et toutes sortes de choses tordues se sont passées parce que le moi était dans la place centrale. Und ich bekenne auch, dass so vieles schiefgegangen ist, weil das eigene Ich den Mittelpunkt eingenommen hat. But one day Jesus came into my Dagon's temple. Mais un jour, Jésus a pénétré dans mon temple de Dagon. Aber eines Tages kam der Herr Jesus Christus in diesen meinen Dagon-Tempel. This isn't a place for Jesus. Mais c'est pas un endroit pour Jésus quand même. Aber das ist doch kein Platz für Jesus. Not the sinner's heart. Non pas le cœur d'un pécheur, Nein, im Herzen eines Sünders. But he came into this sinner's heart. et pourtant il est bien entré dans le cœur de ce pécheur. Aber kam in das Herz dieses Sünders. Into this temple of Dagon. Dans ce temple de Dagon. In diesen Dagon-Tempel. Now what happened when the ark was brought into Dagon's temple in the story? Alors, dans notre histoire, que s'est-il passé lorsque l'arche est entrée dans le temple de Dagon? Nun, was ist passiert, als die Bundeslade in jenen Dagon-Tempel kam? When they came in the next morning, they found Dagon flat on his face before the ark. Le matin suivant, lorsque les adorateurs ou les prêtres sont venus, on a trouvé Dagon qui était la face contre terre. Als am anderen Morgen früh die Priester hereinkamen in den Tempel, fanden sie Dagon flach auf seinem Angesicht liegen. God wasn't willing for his ark to share that temple side by side with Dagon. Dieu n'était pas prêt à ce que son arche partage la place dans ce temple à côté de Dagon. Gott war nicht bereit, dass seine Lade und Dagon miteinander diesen Platz teilten. And Dagon had to fall before that ark. Dagon a dû s'écrouler devant cette arche. Dagon musste fallen neben der Lade. And this is what happens when Jesus comes into
our Dagon's temple. Voilà exactement ce qui se passe lorsque Jésus s'introduit dans notre temple de Dagon. Genau das trägt sich zu, wenn der Herr Jesus Christus in unseren Dagon-Tempel He hereinkommt. always reveals and challenges the reign of self there. Il révèle et met au défi le règne du moi, et cela chaque fois qu'il entre. Offenbart und vertreibt jedes Mal, wenn kommt, die Selbstherrschaft. And he challenges the ways in which that self has been revealing itself. Et il condamne la façon dont ce moi a pris la place centrale. Und verurteilt die Art und Weise, in welcher das eigene Ich den Mittelpunkt eingenommen hat. Sometimes he shows us the real motives of our service. Parfois, il nous révèle les motifs cachés et profonds de notre service. Gelegentlich offenbart uns die tieferen Beweggründe unseres Dienstes. Sometimes he shows us not only the criticism of others, but why we're critical of them. Parfois, il nous montre non seulement que nous avons critiqué les autres, mais pourquoi nous les avons critiqués. Manchmal zeigt uns nicht nur die Sünde der Kritiksucht, sondern offenbart uns auch, weshalb wir andere kritisieren. He shows us jealousy. Il nous montre la jalousie. Zeigt uns den Neid. That's why we're always criticizing somebody. Voilà pourquoi nous critiquons toujours telle personne. Das ist meistens der Grund, weshalb wir andere We kritisieren. could never see it till the ark shone his light upon it. Mais ça, j'ai jamais pu le voir avant que l'arche soit introduite et que sa lumière Aber das vienne. können wir nicht sehen, bis von der Bundeslade her das Licht in die Wirklichkeit fällt. He challenges our selfish reactions to other people. Il condamne, il met au défi de confesser nos relations, nos réactions égoïstes vis-à-vis des autres. Verurteilt in uns diese selbstsüchtigen Reaktionen. He shows us sometimes that we've taken an instinctive dislike to another person. Parfois, il nous montre que instinctivement, nous avons pris une attitude antipathique vis-à-vis de quelqu'un. Zeigt uns, wie wir uns vom Instinkt der Antipathie haben dominieren lassen. It's because Dagon was on the throne. Pourquoi? Parce que Dagon restait sur le trône. Das heißt, weshalb Dagon auf dem Thron geblieben ist. And Dagon has his own preferences. Et Dagon, lui, il préfère certaines personnes plus que d'autres. Und Dagon ist derjenige, der die einen vorzieht auf Kosten der anderen. Sometimes the ark shows us a deep resentment towards somebody. Parfois, l'arche met en lumière un ressentiment très profond que nous nourrissons vis-à-vis de telle personne. Manchmal wird uns durch die Lade klar gezeigt, weshalb wir gegen eine bestimmte Person eine solche Abneigung haben. The presence of Jesus in our hearts doesn't show us how wrong the other person is, but how wrong our attitude and La reaction is. présence de Jésus dans mon cœur ne me montre pas d'abord combien l'autre est dans son tort, mais combien ma réaction et mon attitude à son égard est fausse. Die Gegenwart des Herrn Jesus Christus zeigt uns nicht so sehr, wie der andere uns gegenüber falsch gehandelt hat, sondern zeigt uns, wie verkehrt unsere Reaktion dem anderen gegenüber ist. Sometimes he shows us how we indulge in self-centered fantasies. Parfois, cette lumière nous montre comment nous nous laissons aller à des rêves éveillés égocentriques. Manchmal wird uns klar und deutlich gezeigt, wie wir uns selbst hingegeben haben oder haben hinreißen lassen in Träume, die wir träumten. I say this because this is what Jesus challenges in me again and again. Si je le dis, c'est parce que c'est ce genre de choses que Jésus met au défi en ma propre personne, et ceci toujours à nouveau. Ich bekenne das, weil der Herr Jesus Christus wieder und wieder mich in dieser Richtung überführt. Ever since I was a boy at school, I've been prone to this. Depuis que j'étais un petit garçon à l'école, j'ai eu cette tendance. Seit ich ein Schuljunge war,
kann ich in mir selbst diese Neigung feststellen. A proneness that has been with me till today. Une tendance qui ne m'a pas quitté, même aujourd'hui. Ein Hang, der mich bis zum heutigen Tag nicht verlassen hat. And in these fantasies, I'm always in the central place. Cette tendance à m'imaginer toutes sortes de choses extraordinaires là où je suis au centre. Diese Neigung, in meiner Fantasie die Mitte zu spielen. Even in Christian things. Aussi dans le domaine chrétien. Sogar in geistlichen Dingen. But Jesus challenges that. Mais Jésus met en lumière ceci. Aber der Herr Jesus Christus verurteilt dies. He says, call it sin. Et il me dit, appelle-le péché. Sagt, nenne es Sünde. And if it comes again, call it sin again. Et si cela revient, appelle-le encore une fois péché. Und wenn es wieder auftaucht, nenne es wiederum Sünde. I can do something about it if you call it sin. Si tu l'appelles péché, je puis en faire quelque chose. Der Herr Jesus Christus sagt, ich kann etwas dagegen tun, wenn du es Sünde nennst. But I can't do anything if you don't call it sin. Mais je ne puis rien en faire si tu ne l'appelles pas un péché. Aber ich kann dir nicht helfen und dich nicht befreien, wenn du es nicht Sünde nennst. And so that was the first thing that happened when the ark came in. Ainsi, c'est la première chose qui s'est passée lorsque l'arche est entrée. Da sehen wir das Erste, was passiert ist, als die Lade hereinkam. It challenged Dagon and his foe. Elle a condamné, mis au défi Dagon et son trône. Dagon und sein Thron wird verurteilt. And what did the people do? Et qu'ont fait les Philistins? Und was machten die Philister? They put it up again. Ils l'ont remis à sa place. Die haben die Sache wieder auf die Füße gestellt. And I take that to be a picture of what I do. I justify myself when the Lord challenges sin. Et je crois que ça illustre bien ce que je fais si souvent, c'est que quand le Seigneur a montré quelque chose, je me justifie sur ce point. Ich sage, das ist ein Bild dafür, dass der Herr Jesus Christus mich überführt oder straft und ich mich dann selbst rechtfertige. I'm not willing to say yes, Lord, and remain on my face. Je ne suis pas prêt à dire oui, Seigneur, et à rester par terre, visage contre terre. Ich bin nicht bereit zu sagen, ja Herr, du hast recht und flach auf meinem Angesicht zu I'm bleiben. not wrong, it's the other person who's wrong. Alors je dis plutôt non, c'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre, bien sûr. Ich bin nicht im Fehler, es ist der andere. But the second time the ark challenged Dagon again. Mais l'arche a de nouveau fait tomber Dagon une deuxième fois. Aber die Lade richtet und stürzt ein zweites Mal den Dagon nieder. And he fell on his face. Il est retombé à Liegt wieder plat auf seinem Gesicht, His arms and head broken. avec ses bras et sa tête brisés. die Arme und den Kopf abgebrochen. Only his stump, the fishy part of him, remained. Il ne restait plus que le tronc, cette espèce de tronc en forme de poisson. Nur der Rumpf, dieser halbe Fisch bleibt. I wonder what they did. Je me demande ce qu'ils ont fait. Frage mich, was sie gemacht haben. Did they try and stick him together again and put him up again? Est-ce qu'ils ont pris de la colle pour le raccommoder? Haben sie versucht, ihn wieder zusammenzukleben und aufzustellen? Had they done it, he would have come down again. Oh, s'ils l'avaient fait, s'ils l'ont fait, ben, il a dû retomber de nouveau. Wenn sie es getan hätten, wäre er wieder zerbrochen worden. The ark kept on challenging Dagon. Parce que l'arche continuait à mettre au défi ce Dagon. Die Lade verurteilte laufend diesen Dagon. And the people said, this can't go on forever. Alors les gens ont dit, ça peut pas durer. Und die Leute sagten, so Peut pas kann es durer. nicht weitergehen. Either the ark's got to go or Dagon's got to go. Il faut que ou bien l'arche s'en aille ou bien Dagon, les deux peuvent pas rester ensemble. Entweder muss die Bundeslade hinaus oder Dagon hinaus. But they couldn't bear to send Dagon out of the temple. Alors comme ils ne pouvaient pas supporter l'idée d'exclure Dagon de son propre temple, Aber der Gedanke, dass Dagon aus seinem Tempel hinaus müsste, war unerträglich. So they said, send away the ark of the God of Israel. alors ils ont dit renvoyez l'arche du Dieu d'Israël. Deshalb sagten sie, nehmt die Bundeslade des Gottes Israels hinweg. And so Dagon was left in his temple.
Alors Dagon est resté dans son temple Also blieb Dagon in seinem Tempel. He had a few bruises on him. avec quelques fissures et membres cassés, Mit einigen Bruchstellen. But they put him back on his stomach. mais ils l'ont raccommodé, l'ont remis à sa place. Aber sie haben ihn wieder aufgestellt. And this is a picture of how it can be with us. Et cela illustre ce qui peut se passer dans notre vie. Das ist ein Bild, wie es sich uns drehen kann. If we're not prepared to be challenged by Jesus Si about sin nous and ne so, sommes pas prêts à accepter la lumière de Jésus qui est concentrée sur notre péché, Wenn wir es nicht gestatten, dass der Herr Jesus Christus sein Licht über uns offenbart, if we insist on justifying ourselves, si nous continuons à nous justifier nous-mêmes und wir dabei bleiben, uns selbst zu rechtfertigen, and not calling those things sin, sans appeler un péché péché, und diese Dinge nicht Sünde nennen wollen, we will end by having to send away Jesus. nous finirons par avoir à renvoyer Jésus. werden wir letztlich gezwungen sein, den Herrn Jesus Christus Or to put it another hinauszuschicken. way, we will have to send away revival. Ou, pour l'exprimer d'une autre façon, nous aurons à expulser le réveil. Oder mit anderen Worten gesagt, wir werden es ohne Erweckung machen müssen. Revival can only be in our lives if we're prepared to agree with God about Dagon. Le réveil ne peut entrer dans nos vies que si nous sommes prêts à être d'accord avec Dieu au sujet de Dagon. Erweckung kann nur unser Teil sein, wenn wir bereit sind, im Blick auf Dagon mit Gott einzugehen. But if we want Jesus, Mais si nous voulons Jésus, Wenn wir Jesus wollen, if we want revival, si nous désirons wenn le wir réveil, Erweckung wollen, then we've got to say yes to what God says about Dagon. nous avons à être d'accord avec ce que Dieu dit sur notre Dagon. bedeutet das, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott über unseren Dagon sagt. This is what we would mean when we talk about a man being willing to be broken. Et c'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'un homme qui doit être prêt à se laisser briser. Das ist genau das Gleiche, wie wenn wir von einem Menschen sagen, er ist bereit, sich brechen zu lassen. It means to agree with God and take the place of a sinner before the ark. Cela veut dire être d'accord avec Dieu sur soi-même et devant l'arche prendre la place d'un pécheur. Das heißt, mit Gott einig sein, den Platz des Sünders vor dem Herrn Jesus Christus einzunehmen. I do not mean that a man who's not willing for that will lose Jesus entirely. Je ne veux pas dire par là que quelqu'un qui ne prend pas cette place perdra nécessairement Jésus entièrement. Ich behaupte nicht, dass jemand, der nicht bereit ist, diesen Platz den Herrn Jesus einzunehmen, den Herrn Jesus gänzlich verliert. He is still a child of God. Il restera un enfant de Dieu, Er ist immer noch ein Gotteskind. But he loses revival, the reviver, as a present experience. mais il perd le réveil, ou plutôt celui qui réveille, comme une expérience ici et maintenant. Er verliert Erweckung oder den Erwecker aus seiner Gegenwart. Yes. On the other hand, I do not mean to say that the man who says, I want Jesus on the throne, completely sends away Dagon. D'autre part, je ne veux pas dire que celui qui a décidé maintenant Jésus régnera sur le trône de mon cœur, eh bien, n'a plus rien à faire avec Dagon. Auf der anderen Seite ist es auch wieder nicht so, dass derjenige, der dem Herrn Jesus Christus den ersten Platz einräumt, mit Dagon überhaupt nichts mehr zu tun hätte. That will only happen when we get to heaven. Cela ne se passera que lorsque nous serons là-haut. Das wird erst so sein, wenn wir im Himmel sind. Although Dagon can be broken before the Lord, Et cependant, Dagon peut être brisé devant le Seigneur. Trotzdem Dagon vor dem Herrn zerschlagen wird, alas, the fishy part of him remains.
Malheureusement, même s'il est brisé, la partie poissonneuse de ce dagon reste dans notre cœur. Leider bleibt dieser Fischteil von Dagon immer noch da. In England we have a special expression. En Angleterre, nous avons une expression particulière. In England haben wir eine spezielle Ausdrucksweise. If there's something not quite right in a situation, Si quelque chose ne va pas très rond dans une situation, Wenn etwas in einer bestimmten Situation nicht ganz in Ordnung ist, if there's something a bit suspicious going on, si on suspecte que quelque chose de louche se passe, wenn man davon spitz kriegt, dass etwas schief liegt, we say there's something fishy here. on dit il y a quelque chose comme un poisson là. da ist etwas faul an der Sache. That's an expression we only use in England. Oui, c'est en anglais, c'est presque intraduisible. Well, there's Bien. a smell of fish about the place. Comment est-ce qu'on dirait en français? It's a smell of fish. Il y a une anguille sous roche, voilà. And the flesh is very fishy. Also dieses englische Wort sagt, das Fischelet, es riecht nach Fischen. Wir können sagen, weil etwas faul ist, stinkt's. La chair, eh bien, elle se cache sous les pierres comme une anguille. Im Zusammenhang mit dem Fleisch. And that part of Dagon can still express himself. Et cette partie de Dagon qui reste s'exprime encore et toujours. Dieser Teil Dagons mag sich immer noch irgendwie wehren und ausdrücken. But the moment he does, the ark challenges him again. Mais aussitôt qu'il veut s'exprimer, qu'il s'exprime, l'arche jette la lumière là-dessus. Aber im Augenblick, da sich dieser Dagonsteil offenbaren möchte, wird ihn die Gegenwart der Bundeslade strafen. And the nearer I get to Jesus, the more he convicts me of self. Et plus je me rapproche de Jésus, plus il me convainc du moi. Je näher Pécheur. ich beim Herrn Jesus Christus lebe, umso mehr werde ich vom eigenen Ich überführt werden. It is not the nearer I get to Jesus, the less conviction I have of sin, but I get more. Il ne s'agit pas, ça n'est pas que plus je m'approche de Jésus, moins j'ai à être convaincu de péché, parce que je fais des progrès, mais c'est plus je m'approche de lui, plus je suis convaincu de mon péché. Es ist nicht so, dass wenn ich nahe bei Jesus lebe, dann umso weniger Überführung vom eigenen Ich ist, sondern umgekehrt, je näher, umso mehr. And I've got to go on saying yes to Jesus in my heart. Alors il faut que je continue à dire à Jésus oui dans mon cœur. Das heißt, dass ich immer da zum Herrn Jesus Christus in meinem Herzen Ja sagen kann. And now one last thought. Et maintenant une dernière pensée, Noch ein letzter Gedanke. And this is the most positive and perhaps most important thing of all. et c'est le point le plus positif et sans doute le plus important de tous. Das ist von allem das Positivste und das Wichtigste. Supposing they had said, all right, we'll agree that Dagon's no good. Imaginez que les Philistins avaient dit d'accord, on accepte que Dagon ne vaille rien. Angenommen, die Philister hätten gesagt, mit Dagon ist nichts los. We'll send the remains away. Nous allons débarrasser les restes de cette idole. Wir werden auch den letzten Rest dieses Götzen liquidieren. We leave the ark alone in the temple. Nous laisserons l'arche seule dans le temple. Die Bundeslade ganz allein soll im Tempel bleiben. What do you think would have happened? Qu'est-ce que vous pensez se serait passé? Was denken Sie, was wäre passiert? There was the blood upon the mercy seat. Là se trouvait le sang par-dessus le propitiatoire de l'arche. Was it Da war enough? das Blut auf dem Gnadenstuhl. Was it enough for all the terrible things that had gone on there? Est-ce que ça suffisait pour toutes les choses terribles qui s'étaient passées dans ce Hätte temple? das ausgereicht für all die gräulichen Dinge, die sich da zugetragen hatten? Yes,
1,000 times yes. Oui, 1000 fois oui. Ja, 1000-mal ja. There's power, wonder-working power in the blood of Jesus. Il y a un pouvoir merveilleux dans le sang de Es ist Christ. Kraft, wunderbare Kraft in der Blute des Herrn. And I think that the Shekinah cloud of glory would have come into Dagon's temple. Et je pense même que la nuée de la gloire de Dieu aurait pu descendre dans le temple même de Dagon. God, Ich denke mir, dass die Shekinah, die Wolke der Herrlichkeit, sogar herunter in Dagons Tempel gekommen wäre. God would have filled it with His presence. Dieu l'aurait rempli de sa présence. Gott hätte den selber mit seiner Gegenwart erfüllt. And it would have become no longer Dagon's temple, but the temple of the Lord. Et ce temple n'aurait plus été celui de Dagon, mais du Seigneur. Und derselbe wäre nicht mehr Dagons Tempel, sondern der Tempel der Jehovas It geworden. matters not what has gone on in your temple. Ça ne fait rien, quelles que soient les choses terribles qui se soient passées dans votre temple. Es ist nicht wichtig, welche schreckliche Dinge sich in unserem eigenen Tempel des Herzens zugetragen haben, Nor how wrong you've been. Et ça ne fait rien la profondeur de nos fautes, nicht wie schief wir gelegen haben, Nor how shameful. ni la honte de tout cela. nicht wie schambar das war, If we bow before Jesus Si nous nous courbons devant Jésus wenn wir uns vor dem Herrn Jesus Christus beugen and say, Jesus, you're right and I'm wrong, en reconnaissant Jésus, tu as raison et moi j'ai tort, und eingestehen, du bist im Recht, Herr Jesus, und ich fehlbar, we shall find that the blood of Jesus is enough to forgive and cleanse all that's gone on. nous découvrirons que le sang de Jésus suffit pour couvrir et purifier entièrement tout ce qui s'est passé. machen wir die Entdeckung, dass das Blut Jesu Christi ausreicht, um das zu tilgen, was immer vorher gewesen sein mag. And it's enough to attract into our hearts all the presence of the Holy Spirit. Et que le sang de Christ suffit pour attirer dans notre cœur toute la présence du Saint-Esprit. Und reicht aus, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unsere Herzen The hereinzubringen. Holy Spirit always comes where the blood of Jesus is applied to sin. L'esprit de sainteté vient toujours là où le sang de Christ a pu purifier. Der Heilige Geist nimmt immer das Terrain ein, wo das Blut Jesu Christi reinigen konnte. And you cannot be more filled with the Spirit than what the blood of Jesus accomplishes for you. Et tu ne peux pas être mieux et plus rempli de l'esprit que ce que le sang de Jésus permet comme plénitude de l'esprit. Und sie können nicht mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, als das Blut Jesu Christi dafür den Boden gereinigt hat. Being cleansed by the blood of Jesus and being filled with the Spirit always go together. Être purifié par le sang de Jésus et rempli de l'Esprit Saint, ces deux choses vont toujours de pair. Reinigung durch das Blut, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, geht immer zusammen. Please forgive me for transgressing in the matter of time this morning. Excusez-moi d'avoir dépassé la limite de temps ce matin, Bitte vergeben Sie mir, dass ich meine Zeit überschritten habe. But as I'm sure you will feel, our subject has been of first importance. mais je suis certain que vous serez d'accord avec moi que notre sujet était d'importance majeure. Aber ich bin überzeugt, dass Sie mit mir einig sind, dass diese Wahrheit von höchster Bedeutung ist. And it has been shown by the close attention you have manifested on your faces this morning, and I thank you. Et je vous remercie pour votre attention très grande. Et cela a prouvé que ce sujet était si important. Und das ist deutlich geworden durch die gespannte Aufmerksamkeit, die ich auf euren Angesichten gelesen habe. A short prayer before we scatter to our group. Nous voulons simplement prier courtement avant de nous réunir dans nos divers groupes. Ein kurzes Gebet, bevor wir uns in unsere Gruppen aufteilen. Thank you, Jesus, for being the sinner's friend. Loué sois-tu, Jésus, parce que tu es l'ami des pécheurs. Gelobt seist du, weil du Freund
des Sünders bist. Thank you, Jesus, for coming into Dagon's temple. Loué sois-tu parce que tu es entré dans le temple de Dagon. Gelobt seist du, weil du in Dagons Tempel kommst. Thank you, Jesus, for the mighty power of thy blood to make it thy temple. Gloire à toi, Jésus, pour la puissance extraordinaire de ton sang qui peut transformer ce temple en le tien. Gelobt seist du für die Macht deines Blutes, die umwandelt und deinen Tempel draus macht. Amen.